डिस्ट्रैक्ट करता है। यानी आप देखें ना कि एक महीना वो बंद रहा है तो उसको तो बड़ा खराब लग रहा होगा कि यार ये मुसलमानों ने इतनी इबादतें कर ली, इतना अल्लाह के करीब पहुंच गए, तो वो डिस्ट्रैक्ट करता है इन्हीं 3 दिनों में, कोशिश करता है कि इनके पूरे महीने की जो इबादतें हैं उन्हें बर्बाद कर दूं, और इनकी जो नमाज की आदत पड़ी हुई है, जो मस्जिद की आदत पड़ी हुई है, जो जिसको कहते हैं घर में भी एक माहौल बन जाता है, बड़ा शरीफाना सा माहौल होता है, बच्चे भी टोपी पहन रहे हैं, घर वाले भी, जहां नमाज बिछी हुई होती है, इफ्तार की दुआएं, तो ये चेंज करना चाहता है, ये शैतान की जबरदस्त साजिश है। तो यहां नाज़रीन एक बात याद रखिएगा, ये 3 दिन बड़े क्रूशल हैं। अगर आप ये 3 दिन निकाल गए ना, जो ईद के 3 दिन छुट्टी के दिन है ना, अगर ये गुनाहों से आप मुब्तला नहीं हुए तो अब फिर लाइफ आ जाएगी रूटीन पर, कोई ऑफिस चला जाएगा, कोई स्कूल चला जाएगा, दिन में काम, रात में जो एक मसरूफियात है जिंदगी की शुरू हो जाएंगी, तो वो जो गुनाहों का बड़ा चांस था ना वो आप सर्वाइव कर जाएंगे। तो यहां मैं नाज़रीन को ये मैसेज दूंगा और हम इस पर बात भी करेंगे इंशाल्लाह कि हमें ये 3 दिन किसी तरीके से ये प्लान कर लेना है कि हमने गुनाह में नहीं गुजारने। बहुत सारे काम है, देखिए मैं दोबारा अर्ज करता हूं, खाना पीना, दोस्तों से मिलना, खुशी मनाना, ये इस्लाम में मना नहीं है, बल्कि इसकी अगर अच्छी नीयत है तो सवाब है। अगर हम किसी की दावत करते हैं तो खाना खिलाना तो सवाब है, आप किसी की मेहमान नवाजी करते हैं वो सवाब है, लेकिन बाउंड्री है हम सबकी, हम गुनाह के साथ खुशी क्यों मनाते हैं, ये एक बड़ा मामला है। मैं चाहूंगा हम डिस्कस करते हैं इस पर। आसान पे पहले आपसे शुरू करते हैं। ये वाकई एक बड़ा मसला हो गया मुसलमानों में कि जब भी खुशी मनानी है, whenever we try to celebrate something, जनाब उसमें अल्लाह को नाराज करना है। ये एक ऐसा शैतान का वार है जो लोग शायद समझ नहीं पा रहे। क्या फरमाएंगे आप इस बारे में? हाई साहब, ये जो आपने अभी पॉइंट आउट किया है, इसमें मैं ये समझता हूँ कि जैसे हदीस पाक में भी आता है कि जब रमजान आते हैं तो शैतान को कैद कर लिया जाता है, तो क्या इसकी एक वजह ये नहीं है कि जैसे ही रमजान खत्म होता है वो शैतान जो आजाद होता है और जो उसने अपने बदले लेता है हम लोगों से, कि जिस तरह से हमें गुमराह करने की कोशिश करता है, नेकी के रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, तो ये इसकी एक वजह आप नहीं समझते कि ये चीज है? देखिए यही तो मुझे मैं समझाना चाह रहा हूँ, और ये हम सबने समझना है कि शैतान जला भुना बैठा हुआ है कि 1 महीना ये बंदे अल्लाह के करीब चले गए, अब 3 दिन में इनका जो है ना सारा किया कराया जो है ना उसमें पानी फेरना है। अब अक्लमंद कौन है कि शैतान की इस वार को समझ ले और 3 दिन के लिए अपने आप को बचा ले, क्योंकि 3 दिन के बाद वो प्रेशर नहीं रहता बुराइयों का जो इन 3 दिनों में होता है। कई लोग ईद की नमाज के बाद नमाज नहीं पढ़ते, आप पहले ही ब्रेक कर दिया ना उसने, आपकी नमाज को सिलसिले को ब्रेक कर दिया जो कंटिन्यू था पूरा महीना। अच्छा, अब मादअल्लाह फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, बेपर्दगी, बेहयाई, घूमने फिरने जा रहे हैं तो जनाब ऐसी जगह जा रहे हैं जहां जो मिंगलिंग हो रही है और जिसमें बेपर्दगी हो रही है, जो पूरा रमजान हमने नहीं की। तो ये समझना होगा मुझे और आपको। तो अब यहाँ एक छोटा सा जिसको कहते हैं छुपता हुआ मैसेज है कि वो लोग जब ईद का चांद नजर आता है और मस्जिद से दूर हो जाते हैं, नमाजों से दूर हो जाते हैं, गुनाहों की तरफ चले जाते हैं, क्या गैर दानिस्ता तौर पर हम ये पैगाम तो नहीं दे रहे कि शैतान जब तक तू बंद था हम अल्लाह के बंदे थे, हम उसकी इबादत कर रहे थे, अब तू आजाद हो गया, अब हम तेरी बात मानेंगे? ये कितना रॉन्ग मैसेज है। अरे मर्द तो वो होता है जो शैतान को अब ये कहे कि तुझसे जो हो सकता है कर ले। जो आपने कहा ना कि शैतान जो है वो अटैक कर रहा है, तुझसे जो हो सकता है कर ले, मैं रहमान का बंदा हूं, तू बंद था, मैंने प्रैक्टिस कर ली। हाँ याद रहे, नेट प्रैक्टिस होती है, फिर उसके बाद फाइनल मुकाबला होता है। ये पूरा महीना प्रैक्टिस की हमने मुकाबले की, और पहली बॉल पे आउट हो गए, पहले ही दिन बोल्ड हो गए कि अभी तो चांद ही नजर आया है और लोग मस्जिदों से दूर चले गए। तो आप सोचे कि ये कैसी प्रैक्टिस थी, ये कैसी तैयारी थी? नहीं, इस बार तमाम नाजरीन गौर कर लें कि हमने शैतान की बातों में नहीं आना, हमने ईद भी नमाजें पढ़ के गुजारनी है, ईद में भी गुनाहों से बचना है इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह सबके लिए मैसेज है। इरफान भाई आपसे बात शुरू करते हैं, ईद कैसे गुजारते हैं वैसे? माशाल्लाह, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। ईद का तो ये होता है कि सारा साल एक इंतजार होता है। अच्छा। ईद का एक खुशी का दिन होता है, खासतौर पर छोटे बच्चे होते हैं वो ईद की नमाज की तैयारी करते हैं और उनको बहुत खुशी होती है कि ईद की नमाज जाहिर सी बात है साल में एक बार ही होती है। हाँ, तो साल के बाद जो आती है तो इस वजह से बच्चों में भी वो खुशी होती है। अच्छा, दूसरा ये मैं कहूँगा कि ईद एक इतना खुशी का दिन है कि जितने भी किसी से गिले शिकवे हों, इस दिन इंसान एक मुसलमान एक दूसरे से गले मिलकर सारी गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और मोहब्बत भरा पैगाम होता है। सारा दिन इंसान एक दूसरे से, मुसलमान अपने घर वालों से, इससे उससे मिलना जुलना रहता है, जिसकी वजह से दिल से कीना, बुग़्ज़, हसद ये सब निकल जाता है। इस्लाम का ये इतना अच्छा यानी कि मैसेज है, बल्कि ईद की नमाज ही ऐसी है कि नमाज पढ़ते ही फौरन इंसान एक दूसरे से जब गले मिलता है तो उस वक्त सारी यानी कि ये तो इरफान भाई और पहलू की तरफ ले गए। वैसे नाज़रीन सोचिए कि ये जो कह रहे हैं अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, तो जबरदस्त हो गया ना कि गिले शिकवे दूर हो गए और दिल साफ हो गए। मगर ऐसा होता कम है, गले भी मिल रहे हैं, ईद की मुबारकबाद भी दे रहे हैं और दिल से माफ भी नहीं कर रहे। मजा तो इस बात पे जो हमारे इरफान भाई कह रहे हैं ना कि बस ईद का दिन आ गया, खुशियों का दिन आ गया, क्या दुश्मनी रखनी, अब क्या दिल पे बात रखनी, ये भी अल्लाह का बंदा, मैं भी अल्लाह का बंदा, हो गई कोई बात नहीं, दिल बड़ा करें, ईद मुबारक करें। अब ईद मुबारक भी कर रहे हैं और दिल भी भरा हुआ है, तो सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा इनकी मैं तो समझता हूं हमें पॉइंट मिला है कि आज सारे भाई ये नियत कर लें, खुशी का मौका है ना, माफ कर, हाँ दिल साफ कर लो यार। मैं समझता हूँ ईद की सबसे बड़ा तोहफा या ईदी अगर किसी को देनी है ना तो सबसे बड़ी ईदी ये है कि आप सबको माफ कर दे, बस जो हो गया, दिल बड़ा करें, रिश्तेदारों। अच्छा, ऐसा भी होता है इरफान भाई, और ऐसा हो सकता है अभी भी कोई हमारे व्यूअर सुन रहे हो हमको कि आज ईद का दिन है मगर फला रिश्तेदार को फोन नहीं करना या फला के घर नहीं जाना है, नहीं वो तो हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया था, वैसा किया था। ये कैसी खुशी है कि आप किसी मुसलमान से दूर हैं? ऐसा ना करें, दिल बड़ा करें, सबका भला, सबकी खैर, कोई बात नहीं, माफ कर दे, तोहफा भिजवा दें या उनके घर चले जाएं, उनको भी कहें आज ईद का दिन है, माफ कर दें, अल्लाह करे कि खुशियों के साथ ईद मनाएं। अच्छा, मैं एक और बात भी आपके तवज्जुह से शेयर करना चाह रहा हूँ। जो माफी का मामला है ना, इंसान
اپنے دماغ میں ذہن میں دل میں جو چیزیں بھر کر رکھتا ہے دوسرے کے بارے میں حسد کر کے یا دوسری چیزیں وہ اپنے اوپر ہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے بیماری ہو جاتا ہے وہ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ اس کی سب سے بہترین دوا یہی ہے کہ معاف کر دے دل خالی کر دے بس ختم کر دے اس کو معاف کر دے اس میں آخرت کے لیے بھی اس کے لیے اچھا ہی ہے اور جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے معاف فرماتا ہے. اچھا بڑی کمال کی بات کی عرفان بھائی آپ کو تو ہمیں اگلے پروگرام میں بلانا پڑے گا دیکھیں یہ کئی لوگوں سے کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے نا کہ اصل فائدہ تو ہمیں آصف بھائی کیا کہیں گے آپ ہم نے کسی سے حسد کیا ہوا ہے نا ایکچولی ہم نے اپنے اوپر ہی بوجھ لیا ہوا ہے اس کو تو ٹینشن ہی نہیں ہے نیند آپ کو نہیں آ رہی سوچ اس کے بارے میں آپ رہے دل پہ بوجھ آپ کے کہ یار اس نے ایسے کیوں کہا تھا وہ اچھا ترقی کر رہا ہے تو پرابلم ہے تو ٹینشن تو آپ نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے ڈپریشن الگ چل رہا ہے بیماری الگ چل رہی ہے تو بھائی اپنے آپ کو بھی فریش کرو معاف کرو اور انجوائے کرو کیا کہیں گے عید کا پیغام کیا دیں گے آپ ٹاپک تو جو اگر معافی کا چل رہا ہے تو بھائی کی میں نے بات سنی ہے کہ اس سے اچھا تحفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ دل سے معاف کر دیا جائے اور دل سے معاف کرنا ہی بنتا ہے اور آپ نے بھی یہ توجہ میں دلائی ہے کہ آپ واقعی اگر ایسا ہو جائے نا تو پھر تو مدینہ مدینہ ہو جائے آسان ہو جائے گا بہت اچھا ہو جائے گا معاشرے میں کتنی خوشیاں آ جائیں گی اچھا یہاں میں ایک اور بات بھی ناظرین آپ سے کرنا چاہوں گا میں اور آپ سب کیا چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر ہمارے سارے اچھا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے یا اللہ میرے صغیرہ بھی گناہ معاف میرے کبیرہ بھی معاف میری ہر غلطی معاف کر دے اچھا ہے بڑی لاجیکلی بات تھوڑی گہری ہے سب سنیے گا میں رب سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اے اللہ تو میری ہر غلطی معاف کر دے سوال یہ تم نے دوسروں کی غلطیاں معاف کی ہم کسی کی غلطیاں نہ معاف کریں اللہ میری غلطیاں معاف کر دے بھائی پہلے آپ بندوں کو تو معاف کریں نا اور پھر اللہ سے عرض کریں کہ مولا میں نے بندہ ہو کر تیرے بندوں کو معاف کر اے اللہ تو کریم ہے تو رحیم ہے تو آج عید کی خوشیوں میں مجھے بھی معاف کر دے آپ بلیو کریں آپ دل بڑا کر لیں بہت اچھا ہو جائے گا آصف بھائی ویسے نارمل عید کیسے گزرتی ہے عید والے دن کیا کرتے ہیں کچھ بتائیں نا ہمارے ناظرین سر نارملی بس عید کی جو تیاریاں ہوتی ہیں عموماً اصل میں عید تو بچوں کی ہوتی ہے اور بچیاں ماشاءاللہ میرے گھر میں تو بچیاں زیادہ ہیں تو ماشاءاللہ جو ان کی تیاریاں کپڑوں کی رات سے ہی تیاریاں ہوتی ہیں میں نے ایک ذہن اپنے بچوں کو یہ دینے کی کوشش کی ہے جو ہمیں اپنے بڑوں سے سیکھنے کو ملا ہے کہ میں اپنے ہر پچھلے کوئی 20 ایک سال سے کنٹینیو میں نے اس پریکٹس کو رکھا ہوا ہے کہ اپنے چھوٹے بچے سے لے کے میرے ماشاءاللہ 7 بچے ہیں تو چھوٹے سے لے کے بڑے تک کو میں کوشش کرتا ہوں کہ عید والے دن کٹھے سب کو لے کے جاؤں اور وہ میرا جو ٹور ہوتا ہے صبح 9 بجے نکلتا ہوں اور شام کو 4 یا 5 بجے میں واپس آتا ہوں یہ کہا جاتا ہے بھائی ٹور جی اچھا میرا ماننا ہے کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ میری پھوپھیوں سے ملواؤں اچھا اپنی خالاؤں سے ملواؤں میں سب کے گھر جاتا اچھا میں اپنے لوگ سو کے گزارتے نہیں وہ ایک ٹائمنگ سب کے سے ایڈجسٹ کیا ہوا میں نے سب کو پتا ہوتا ہے کہ آصف نے آنا ہے تو نانی حیات تھی ابھی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا ہے پچھلے مہینے پہلے سب سے پہلے نانی کے پاس جانا پھر ماموں کے سے سب سے ملاقات کرنا پھر اس کے بعد خالاؤں کے گھر جانا پھر اپنی بہن کے گھر جانا تو کچھ تحفہ تحائف عیدی بھی اور سارا نظام نارملی یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑی عیدی تو لفافے ہوتے ہیں وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بھر کے ساتھ لے کے جاتے ہیں ہاں باقی کچھ گھر ایسے ہیں جن کے لیے بہن کے گھر کیک وغیرہ ساتھ لے کے جانا یا کوئی جوسز وغیرہ تو ایک ماحول بنا ہوا ہے اچھا اس کا فائدہ مجھے یہ پہنچا ہے کہ میرے بچوں کو اب یہ پتا ہے کہ پپا کی پھوپھیاں کون ہیں خالویں کون ہیں پھوپھا کون ہے یا میرے پھوپھیوں کے جو میرے کزنس ہیں ان کے بچے ہیں تو وہ سب سے بہت بڑا تعلق بن گیا یعنی ایک ایسا کہہ لیں کہ میں نے اپنے بچوں کو کوئی 100-200 بندوں کا قبیلہ دے دیا جو عموماً لوگ یہ چیز نہیں کرتے یا شادیوں میں عموماً تو میں نے یہ کوشش کی ہے اور الحمدللہ میں اس پہ قائم ہوں اور پھر کزنس میرے ددیال کے کزنس ہیں ان کو میں بلواتا ہوں اپنے یہاں پھر ننیال کے کزن سے ان کو بلواتے ہیں اس طرح سب اب میرے حساب سے سب میرے کزنوں کو بھی بچے جوان ہو رہے ہیں تو یہ اب ایک دوسرے کو جاننے لگے یعنی ایسا بھی ہے ناظرین کہ لوگ اب اپنے رشتہ داروں کو بھی پہچاننے سے وہ خاص طور پہ کزنس کو یا دور کے رشتہ داروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہمارا کوئی رشتہ دار ہے نہیں میرے